Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blessed day yan, nag-graduate tayo. Yan pala si Dadaw. Bayang sa ating George, so. Irasta na bale. So, patay pa mag-prepare misis. Yan, Faith, oh. Kabisi ng mama mo. Yan po, oh. Tulong-tulong muna kami ni misis. Faith, oh. Kabisi ng mama mo. Dahil pong bisa mag-order, pwede naman po. Yan, oh. Yan, pag-ready na po yung haliwa. Hanggang 9:30 lang mo na yan. 9:34 na. Na-late kaming konti. Kaya nakapag-ready na si Mrs. Yan, nakapag-ready na kami. Punta na kami sa school. Medyo makuliblim pa ang panahon. No? Sakitan na po bangka. Yan o, thank you kari parang mother din, no? Sino pa nadang mamo? Yan? Oo. Oh, shout out. Birthday, Faith. Ano, tiya pang video, Faith kang ma'am. Uy, dahil nga doon na ako may tayo. Birthday ni Faith. Diba? Dapat ito yung susuot ko eh. Mayroon ako, naka-pink daw kami. Ay, gusto yan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you po. Ayun na. Ayun na. Yan. Ebeng. Jomel Lim, ma'am. Jomel Lim. Happy Teacher's Day po, ma'am. Salamat po. Oh. Okay na po. Sige na po. Oh, dapat siya lang kayo, ma'am. Teacher's Day eh. Patuloy mong inipan ng Ginoo at sana yung Diyos mag-blessing ka ng tingkaya kang physical na pamigakatawa. All these things we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Let us say happy birthday. Happy birthday, Faith! Kanta muna tayo. Happy birthday to you. Ready, say. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Let us say happy birthday, Faith. Happy birthday, Faith! Okay, let us clap 7 times. Ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let us say happy birthday, Faith. Happy birthday, Faith! Okay, wait, what will you say? Ayan. Sabi mo? Sharon. Kanan mo na eh. Kanan mo na eh. Tapos na po kami sa school. Yan, nag-ready ulit si Mrs. Para sa mga ibang mabibigyan po. Yan. Sa mga kalaro ni Faith. Tsaka meron pang konting loot bag. Loot bag. Ayun. Lamang po. Maraming salamat po. Ingat na wayan. God bless po. Faith, tawagin mo na yung mga kalaro mo. Bigyan mo na yung merienda. Tsaka yung loot bag. Oh. Ayan, Faith na yan. Oh, munta na kayo mo, Faith. Punta na kayo! Sunday na lang yung iba. Lobby nawa mo. Buksan mo, dandan. Sa mga kalaro mo. Yan na, Faith na. Usa mo na lang, munta kaya pa kay, yung iba. Yung ibigay pa namin. Tawagan mo na sila na. Faith, menuran na. Oh, diyan yung kareng kalaro mo. Punta pa kami plaza mamaya. Ano, tawagan mo yung mga kalaro mo, umuulan. O atid na lang natin. Ha? Yan, dahil umuulan, pinag-distribute na ng mga kids para sa kanilang mga kalaro. Yan.
Saka yung mga pusa, nag-birthday na din ng cat food, oh. Uy, mahulog. Mahulog. Mahulog yan. Tucker. Walang lagyan, dito ka na lang, Tucker, oh. Dito ka na lang muna. Yan. Yan, wala na po. Pasensya nyo na po, repong emedenan. Kinsusunod kapag, pag miss kapita pong pasibayo and blessing. Midinan ko nga po. Salamat po. Hindi po, kasing hangin, umuran. Punta na kaya po plaza misis ko, tapan dito. Tama po. Last kaya po plaza, punta na kaya diretso na kaya San Pedro. Ito na yung bibiyakan kong alin kanino. Yun na, kahit umulan, atid natin yung merienda dito sa plaza. Pwede po, nalapunta na po San Pedro. Ay, dada ako. Uy! Sa lesson na pala yung pesto mo, da. Sarap buhay, oh. Basta malinis mo, amo na, da. Dahil pang merienda. Yan po, mission accomplished. Oh. Yan, dahil po salamat. Yan, birthday pa itin. Naway nga tayo na dyan sa pagpalain. Yaman po yung oran. Ingat po.